qué es lo que se trata esto. For most of the people, this could sound very simple, but let me explain to you what is this about. En todo el mundo, sabemos que nuestro planeta está cubierto por un 75% de agua. We know that our planet covers 75% of water. Out of the whole marine territory we have in the whole world, only 5% is considered a natural protected area, and Marietas Islands are a little tiny, small portion of this 5%. En todo el mundo, en todo el territorio marino que tenemos, es únicamente un 5% está considerado un área natural protegida, y las Islas Marietas es una pequeñita porción de este 5%. Eso lo convierte en un lugar muy especial. That makes this place a very special place. Es un parque nacional, it's a national park, y yo estoy seguro, casi podría yo jurar que usted habrá escuchado del famosísimo señor llamado Jacques Cousteau. I'm sure you've heard about Jacques Cousteau, about talk about people about him, or at least hear him. Does anybody ever see National Geographic Channel? ¿Hay alguien ha visto el canal? Okay. He's got a lot of information right there sharing that he shared with everybody. Jacques Cousteau came back in the 70s to Banderos Bay. Banderos Bay is the name of this beautiful bay where you're located right now. Este señor vino alrededor de los 70s a visitar la bahía de Banderas. And the reason why he came into Banderas Bay is because he was following the migration of the whales. We have humpbacks. Humpbacks that arrive every winter from December to March. They come from Alaska and Canada down to these waters in the winter, and we say they come from feeding grounds to breeding grounds. They come here to have their babies. And by the way, humpbacks have no humps, but that's a different story. El motivo por el cual vino a visitar Bahía de Banderas es porque él seguía la migración de la ballena jorobada. La ballena jorobada viene todos los inviernos, todos los años, de diciembre a marzo, viene aquí a dar a luz y a amamantar a sus crías y a reproducirse. Las ballenas jorobadas, por cierto, no tienen joroba, pero bueno, eso ya es un tour diferente. And as soon as he came into the bay, he got very interested on the islands, because the very first thing he saw was our Mexican Air Force using these islands as a target. They were practicing the shooting on the islands. Lo primero que le llamó la atención al ver las Islas Marietas fue lo que estaban haciendo en las islas, que estaban practicando el tiroteo, estaban practicando el tiro al blanco con las islas, en la Fuerza Aérea Mexicana. Y obviamente pues mi abuelito se para de pestañas y les dice, oigan, ¿saben qué? Que esto que el otro, que si ya saben, no vayan a dejar que se quita la bolsa, y les comparte bastante información, y gracias a él esta actividad se detiene. After sharing with them some information about the islands, he told them to stop, obviously. And we could say that somehow Marietas Islands are a national park thanks to him. Podríamos decir que de alguna manera, gracias a Jacques Cousteau, estas islas ahora son un parque nacional. Esto nunca fue oficial sino hasta los 90s. That never went official until the 90s. Y en el 2002, la UNESCO visita las Islas Marietas, convirtiéndolas en lo que se le llama un tesoro de la humanidad. In 2002, UNESCO came to the islands, turned them into what we call a worldwide treasure. Entonces, esta es un área natural protegida, it's a natural protected area, es un parque nacional, it's a national park, y es un tesoro de la humanidad, it's a worldwide treasure. Así de importantes son las islas para todos nosotros. That's how important these islands are for all of us. On this national park, we have two islands. Tenemos dos islas en este parque nacional. La primera está del lado derecho. The first one is to the right side, which is called the Round Island. Se le llama la isla redonda. La gente le dice redonda porque está redonda. People call it the Round Island because it's round. Del lado izquierdo tenemos la isla larga. On the left hand side, we have the second island. They call it the Long Island. And they call it the Long Island because it's long. Y se le llama la isla larga porque está larga. Feel free. I know you're holding it. You can say, oh. Thank you. Muy bien. Now, en términos de aves, como les mencioné en la mañana, este es un santuario de aves marinas. This is a marine bird sanctuary. En el mundo, para las personas que les interesa esto de las aves, this is for people that are interested in birds. En el mundo tenemos alrededor de 10,000 especies diferentes de aves. We have near 10,000 different species of birds. En México tenemos 1,010 especies de aves diferentes. Right in our country, Mexico, we have 1,010 different species of birds. Migratorias y endémicas. Endémicas significa que pertenecen a la zona. We're talking about migratory and indigenous. En las Islas Marietas tenemos 92 especies de aves diferentes. We have 92 different species of birds around Marietas Island.
Esto nos acerca mucho al 1% de todas las especies del mundo concentradas en estas islas. That gets us very close to 1% of the whole species of the world concentrated right around these islands.